रजब भाई मुसीबत ते मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, ताह ताह दुनिया सवाद लैंदी है। नाले जेड़े रस्ते ते तू टुरिया सी उस रस्ते ते बदनामी हाई रेट मिलूगी। क्या हुआ भाई क्यों भाग रहा है पाकिस्तान छोड़ के, मुझे तो बता। क्या हुआ रजब भाई, सर पर कफन बांधने वाले भागा नहीं करते। मुझे पता है तू भागने वालों में से नहीं है, मैं जानता हूँ तुझे, शुरू से देख रहा हूँ। तू भागने वालों में से नहीं है, तू अपनी माँ की मोहब्बत में जा रहा है। मैं तेरी माँ की मोहब्बत जो तुझसे है और जो तेरी माँ से है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन जिसने तुझे इज्जत दी तू उसे भूल गया, तू क्यों भाग रहा है? उसे भी तो देख, इज्जत देने वाला वही है, जिल्लत देने वाला वही है, जिंदगी वही, मौत वही देने वाला है। तो भाई क्यों भाग रहा है तू? तेरी माँ से तेरी मोहब्बत को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो मेरी भी माँ है। लेकिन अल्लाह को तो देख, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी। और जो लोग कह रहे हैं ना कि वो भाग रहा है, तो वजह ये है वो भागने वालों में से नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ की मोहब्बत में जा रहा है। और बहुत ही अफसोस के साथ कि जेलसी का इतना बड़ा फैक्टर, अपने ही लोगों को अच्छे मकाम पर देखने से तुम्हें जेलसी होती है, कोई हाल नहीं है। नमूसे रिसालत लगा रहे हो एक मासूम शख्स पर, वो भी रमज़ान में। प्यारे नबी की ज़िंदगी तो देख लो, प्यारे नबी के फैसले तो देख लो। उसने अपने परफ्यूम का नाम रखा 295, तो तुमने उस पर नामूसे रिसालत लगा दी। लेकिन दीन तो हमारा नियत की तरफ लेके जा रहा है ना। प्यारे नबी की हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 1 और सही मुस्लिम में भी सेम हदीस 1907। अमल का दारो मदार नियत पर है। ये प्यारे नबी सिखा रहे हैं, उनकी जिंदगी तो देखो, उनकी जिंदगी तो देखो, सुभान अल्लाह, उनका पेशेंस तो देखो। और एक शख्स जो कुरान पाक पे हाथ रख के कह रहा है कि मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। आपस में मोहब्बत पैदा करो, मुसलमान आपस में मत बिखरो। तुम आपस में बिखरने के लिए नहीं हो, तुम्हें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। अच्छा, सूरह अल अहज़ाब 5वीं आयत। अगर तुम गलती से कोई काम कर बैठो तो इसमें तुम पर कोई पकड़ नहीं, मगर जो काम जानबूझ कर करो उसका तुमसे हिसाब होगा। मेरा अल्लाह और मेरा प्यारा नबी क्या कह रहे हैं? क्या हो गया तुम्हें मुसलमानों? क्यों एक दूसरे की तरक्की से इतना जेलिस हो रहे हो तुम? और एक शख्स कुरान पाक पे सोशल मीडिया पर वो हाथ रख के कसम उठा रहा है, यार वो अपनी गवाही दे रहा है। क्या उसका अंदर रोया नहीं होगा? क्या उसकी रब ने उसकी फरियाद नहीं सुनी होगी? जिनके चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत दुख होता है मेरे भाई। तो आपस में नहीं लड़ो, अमली जिंदगी अपनाओ, प्यारे नबी जैसी अमली जिंदगी अपनाने की कोशिश करो। तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक सूरत तहा की लास्ट आयत में फरमा रहा है कि वो आगे थे, आगे हैं और आगे रहने वाले हैं। तुम सिर्फ कोशिश तो कर सकते हो ना, या उसकी एंटी चलोगे? हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे, जुड़ जाओ। उम्मत मुसलमा बहुत कमजोर हो चुकी है, हमारी बेटियां बापर्दा हो चुकी हैं, बेपर्दा हो चुकी हैं, सॉरी। जुड़ जाओ, तुम्हें खुदा और रसूल का वास्ता जुड़ जाओ। हमें जिनसे लड़ना है ना, वो मैं तुम्हें बताऊंगा।
جن کا خدا نے حکم کیا ہے، ہمیں ان سے لڑنا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہو۔ کوئی حال نہیں ہے یار، میں کوئی پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، جو ریالٹی ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی ذہن دیا، تمہیں بھی ذہن دیا ہے، ذہن کا استعمال کرو کہ دین ہمارا ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دین تو محبت کا گہوارہ ہے میرے بھائی، محبت کا گہوارہ ہے۔ کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کو پیارے نبی اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ سیکھ رہے ہو تم اس دین سے؟ جڑ جاؤ، تم جڑو گے نا تم سب کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں جڑنا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ جڑ جاؤ میرے بھائی، جڑ جاؤ، ایک دوسرے کے جسموں کو بھول جاؤ۔ ہمارے جو اندر ہے نا روح، اس لیول پر ایک دوسرے کو دیکھو، تمہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، جیسے مجھے آپ سب سے ہو گئی ہے محبت۔ دیکھو روح تو ایک چیز سے بنی ہے نا، پانی سے۔ روح کی تو کوئی شیپ نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے اندر روح ہے، اس وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور یہی روح ہی آگے ہوگی جنت میں۔ اس کا صرف لباس چینج ہوگا، وہاں پر ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہوتے پھرنا، ایک دوسرے کو مت کاٹو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کو خوش دیکھ کے خوش ہونا سیکھو یار، بہت مزہ آئے گا یار۔ سمپل از دیٹ، سمپل سا فینومینا ہے۔ اللہ نے یہ مٹی لی زمین سے، اسی مٹی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اگر ہم خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم نے اس کا بھی حساب دینا ہے، اگر ہم کسی اور جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم نے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور یہ جسم، دماغ بھی جسم میں آتا ہے، اگر دماغ ہم کسی کو دماغی نقصان پہنچا رہے ہیں تو بھی ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ میں نے بھی بہت لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے جب سے ہدایت دی ہے میں سب کو اپنا بھائی تسلیم کرتا ہوں، میں سب کو اپنا بھائی تسلیم کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تم سب سے۔ کبھی میں نے کسی کا دل دکھایا ہو یار، اس میں کیا ہو رہا ہے یار، کوئی شان میں کمی نہیں ہے، میرے پیارے نبی کی حدیث میرے سامنے ہے، کوئی میری شان میں کمی نہیں ہے۔ کر کے دیکھو، کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو۔ دیکھو جب ہم رائٹ وے پہ چلیں گے نا، اللہ کے قانون کی پاسداری کریں گے نا، تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارا رب ہمیں چھوڑ دے۔ اور اس کے قانون کی پاسداری بہت آسان ہے۔ روح کو جسم ملا ہے، روح کو جسم ملا ہے، روح پہلے تھی، روح کو جسم ملا ہے تو روح زیادہ پاورفل ہے۔ کہتے ہیں نا اپنے اندر کی پنچھی کو آزاد کر دو تو اپنی روح کو آزاد کر دو، اور یہی ہے روح کا سفر، اور یہی ہے روح کی تلاش۔ اور اسی پر علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یار وہ خدا ہمیں نہیں چھوڑ سکتا یار، وہ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے انسان بنا کے فرشتوں کو جھکا دیا، جو سب سے اعلیٰ درجے کی وہ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، مخلوق تھی، اعلیٰ درجے کی مخلوق تھی، اللہ نے اس مخلوق کو اس انسان کے آگے جھکا دیا۔ اللہ ہمیں نہیں چھوڑ سکتا مشکل میں، صرف ہم نے اس کے قانون کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے اس کے قانون کے خلاف نہیں چلنا، ہم نے نیچر کے خلاف نہیں چلنا، ہم نے نیچر کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آزاد کر دو، آزاد کر دو، جو میں ہوں وہی تم سب ہو، جو میں ہوں وہی تم سب ہو، جو میں ہوں۔ شکلوں میں کیا رکھا ہے یار، کسی کی کیا تو کسی کی کیا، اندر سے تو سب ہم ایک ہے نا۔ ریفرنس دے دوں،
सूरत ताहा में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं लास्ट आयत में कि हमने जानदार को पानी से बनाया, उस पानी के 3 हिस्से भी बता रहे हैं, जिसमें से पहला हिस्सा जो आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे, दूसरा हिस्सा जो उनके पीछे 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 जन्नत में जाएंगे, और तीसरा वो जिसके लिए अल्लाह ने अज़ाब तैयार कर रखा है, वो बदरू है। एक है नेक रूह। नेक रूह और बदरू में अब फ़र्क महसूस, अगर फ़र्क आपने तलाश करना हो तो सिंपल इज़ डैट, कुरान के अकॉर्डिंग नेक रूह जो मुसलमान की रूह है, बदरू जो काफिर की रूह है, और ये मुसलमान और काफिर ही चलता आ रहा है। ये तो फ़िरका वारियत हो गई, ये तो शिया सुन्नी बन गए, बरेलवी देवबंद बन गए। हम सब हैं तो मुसलमान। हम जब किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा दीन क्या है, या तुम्हारा मज़हब क्या है, तो हम क्या कहते हैं? हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। क्या हम वहाँ कहते हैं कि हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं? नहीं। अच्छे मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, तुम्हें सब कुछ अल्लाह पाक दिखा देगा। अल्लाह पाक तुम्हें अहले बैत दिखा देगा, अल्लाह पाक तुम्हें सहाबा कराम दिखा देगा, अल्लाह पाक तुम्हें सारे रसूल दिखा देगा, अल्लाह पाक दिखा देगा। यही ज़रिया है वहाँ जाने का, और वहाँ से एक बार दोबारा जब हम अल्लाह दिखाता है ना, रूह के सफ़र में बताऊँ मैंने क्या फ़ील किया है। अहले बैत के घराने ने मुझे अल्लाह तक रसाई दी। अल्लाह की रसाई यही थी, अल्लाह की तलाश यही थी कि मैंने अपनी रूह को तलाश कर लिया, ठीक है। और अल्लाह की तलाश के बाद अब अल्लाह ने जब अहले बैत को दोबारा दिखाया ना, यार मेरी ज़बान स्टक हो जाती है, मेरा माइंड स्टक हो जाता है, मेरी सुइयाँ इस टाइम दौड़ रही हैं पूरे जिस्म में। जब अल्लाह ने दिखाया ना दोबारा से अहले बैत को, पहले हमें दिखाया था दुनिया ने, माँ बाप ने। याद करो, अच्छे से याद करो, हमें माँ बाप ने सिखाया था, हमें दुनिया ने सिखाया था, हमने किताबों में पढ़ा था, इस्लामिक बुक्स में पढ़ा था। उसके बाद जब अल्लाह ने दिखाया ना रूह की तलाश के सफ़र के कंप्लीट होने के बाद, आज़ाद, मैं जन्नत में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ सकता। और ये मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, तो अब जैसे रजब भट्ट की मैंने ये बना दी, तो भाई अल्लाह मुझसे पूछेगा कि कैस तेरे सामने ये काम हुआ था गलत, तूने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे रजब भट्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे प्यार है, उसकी वजह से है। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, उसकी वजह से उठा रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि भाई कितनी आवाज़ें उठाओगे? तो सिंपल इज़ दैट, दुनिया में बहुत जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, मैं सबका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन जहाँ मेरे अल्लाह ने मेरे सामने कुछ करवाया, तो मतलब ये आँखें गवाह हो गईं, ये कान गवाह हो गए। अब मैं उस चीज़ का जवाब दे हूँ, मेरा मालिक मुझसे पूछेगा, तो मैं अपने मालिक के आगे सुरखरू रहना चाहता हूँ। मेरे मालिक ने कहा है कि हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से बुरा भला कहो, ज़बान से ना कह सको तो दिल में बुरा भला तस्लीम कर लो। लेकिन मैं पहली बात पे ही रुकना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने कहा है हाथ से रोको, तो अल्लाह ने हाथ से रोकने का किसको कहा है? अल्लाह ने किसको कहा है? अहले बैत का घराना उठाएं, जंगे किनके खिलाफ हुई? आराम तसल्ली से देखा करें, जंगे किनके खिलाफ हुई? हमारे सामने पूरा चिट्ठा खुल जाएगा, ठीक है। हमें पता चल गया कि हाथ किसके खिलाफ उठाना है। अब हम कहते हैं कि हाथ ना उठा सको तो ज़बान से बुरा भला कहो, हाथ से अगर ना रोक सको। भाई मैं कहता हूँ हाथ से क्यों ना रोक सको? हाथ नहीं है क्या? क्या ये बाजू अल्लाह ने तुम्हें नहीं दिए, या ईमान की ताकतें कमज़ोर पड़ गई हैं तुम्हारी कि आपस में लड़ने को तो तुम शेर हो,
گیدڑ والے شیر۔ اور جب بات آتی ہے لڑنے کی ان لوگوں سے جن کا اللہ نے کہا ہے، تب تمہیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ زبان سے کہہ دو یا دل میں تسلیم کر لو۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہاتھ سے نہ روک سکو، کیوں نہ روک سکو؟ ہاتھ نہیں ہے، بازو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بتاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنے اندر کے پنچھی کو آزاد کرو گے، سارے راستے سیدھے ہو جائیں گے۔ مسلمان جب اندر کے پنچھی کو آزاد کر لیتا ہے نا، تو مسلمان خود بخود جھک جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اس بار جھکتا اس لیے نہیں کہ اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس بار وہ جھکتا اس لیے ہے کہ اسے صرف شکر ادا کرنا ہوتا ہے، صرف شکر۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔